اسكي حد حط حتكم كاب حق مهدام يكال ديو كاب وقص حلينا ويدم خاب قص فطاري محباخه بحق يكال ديو كلاتنا اب هيوتنا اب زخونه معرف حديمنا اينا قصنا زيرنا اينا دمص سمعنا خمزي سمعنا خوينا اينا لك كم تسب اب تاريخ ذا عالم ابي بوتا خمزه حزه كم نبي يونس لومي ندحريت كنملسينا ناشامناي كفل زمن قدم جدته كريستوس نافتا عباين مفرحيتن كتمانه نوي كمون نافتا بهاندبت معبل استناوصت بحري ازي سخيل صوواي وي تاريخ يكونن ازي ناتين ناتكمن هيوت نصبرقيو نزن زقصلا دقايق لبخم كفاتو لنفسكم بس عن يونس افتح حمدنا نوي اتيكم حسابو كبراتن فتواتن ناي 300 ميديا بيتسب كميك أنيخم ببزلهم مو سلام إخزابير كوزحلكم نتمننا لومون نهيوتنا مغير نوت زخون تاريخ حزنا مزينا لنا مسانا صنحو قداماي كفال صاوعتن هدمون كام نغد يساكر ودسونا ود اميتاي يونس نبي إخزابير حدا معلتي ترزين دمص مصا تنس نافتا عباي كتما نامنا نوي اكيد كفاتهم ناب قدمي ديو ايمو افت العلي اسباخ ننوي كتما دم ناسراويان مدينه بت زمن نهزب اسرائيل كاب زخونن لعل زسنبدو صلاتي قف عزملا كان زنقسه ختما يونس نزملات مسمعو انتي تسمعوا يخون فرحي ويسلي كميل نزم تشكانات ناين الساعة عدلي وهب زول سمعيت يونس تسام جن ناونا نوي نبرن وقلنا يبقى إخزابير نام مبرا كيل كولون كالو نسقنا نام معراوه نبي إخزابير ناي كريستوس أبوته وهاي لستتصوعا نقص داويتا مزمرو عيتينو أهور إم منفسك أو لعلقويتا كان منفسك نابي كهدم وعيتي أقوي يمكن مقدسك كاب قصك خولك نابيك قوي مني أرقو استسماي نافت زيركب لعلي لزحاسو سماي انت تمتقو هيان انت بأيلاف ملاكتخا بمسقانات خبيبكا أو رخبكا وأمني وردكو استقلاي هياني حلوكا نافت تطلق معامو قلاين توردكو أو تسنحني وأمني نسايكو كنفا كما نسر كم تتوروار فتان نسر خوينا كنف والانتو قلكو وسرركو اسكما هيلك تباير كسافتا مفصمتا ጫፍ بحرن تنفركو انتغرركو هياني إليك تمرحني أو تقنعن صدقن تحبر إلكا مرحيتي تخن مزمور داويت 138 تاب 7-9 إلو خمس زمرو أستوعلو كاب قص إخزابير زهدم سب بعزو كل غزي ناب تحت إيو مصحف قدس انتاي كم زبل أستوعلكم دو ناب إيوبيا ورده يبل قصيلخه نام مركب ورده كاوخه نا وشتتا مركب ورده عموداتا دما نا كبيد دقاس ورده فتوي لومي انسخه ابيلخه هيوت كان ابدا علدي زدي زلو ويس ناف تحت يوردلو كحق تهدم كلخه كاب صاوعتك خطرح كلخه نسا غفيحه ختكيد كلخه مورادكا زيترفيو او ايوبيا استرخبت مركب كل غزي كفليت اللوا يونس واغا مركب هيو يبل هو كاب إخزابير المرحق أو تجورا جوزا كل جزء واجه تخفل يخا سلام كتخفل حوجس كتخفل عمود أتدمى منت كتخفل يونس بجزء جنزو جزء مكرو عدجة يتعمر كمنا رحقات مسكدت يونس عملت أي إلى حسبه جن عين إخزابير أو لعلة بحر نبرة قال أي كفل دبكاس عم عبل بحريت أتبلا نجزيو هندبت جن إخزابير حيال النفاس نافت بحر سدده سماي مسلمت دمناتاتن كبرتنا غرغداتن تشفينو صلمته بحري تناوصه اتا مركب كتسبر قربت اتعنጨይቲ ተሰባበረ حيل نايت ماي نتا مركب كمصاوتين قطقطا نبره እቶም መርከበኛታት እቶም በባሕር ዝነበሩ ጽኑዓት ሰባት بفرح توحتو نفس وكف نو أملاخو أوي شخم نمقلال دما زحازو زبلق حقوم نبحر دربيو تهواخ
ጫውጫውታ ሞት ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ኣሎ ግን ዮናስ ኣበይ ነበረ ኣብዚ ኩሉ ጫውጫውታ ዮናስ ኣብ ውሽጢ እታ መርከብ ደቂሱ ነበረ ከቢድ ድቃስ ዝገርም እዩ ዓለም ኣብ ዙርኡ ክትናወጽ እንከላ ማዕበል ኩሕጦ ምስ ቀረበ ከመይ ገይሩ ምድቃስ ተኻእሎ እዚ ድቃስ ሓጢያት እዩ ሕሊና ምስ ደንዘዘ ዝመጽእ ድቃስ ንሕናኸ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ብጸገም ክሕመሱ ሃገርና ሰላም ክትስእን ቤትና ክናወጽ ንሕና ኣብ መንፈሳዊ ድቃስ ድና ዘለና ጾም ነነዌ ይመጸሎ ምናልባት ንሕና ግን ሎሚ እውን ኣብ ዓራት ሓጢያት ኮይንና ኩሉ ሰላም እዩ እንዳበልና እናሓርና ክላድንህሉ ካፒቴን ናይታ መርከብ መጸ ተንስእ በሎ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ እንታይ ኮንከ ኢኻ ተንስእ ኣምላክካ ጸውዕ በሎ እቲ ኣረማዊ ነቲ ነቢይ ቀስቀሶ ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ጥቕስቅሳ ትህሉ ጸሎታት በጽሑ መጽዋዕታት ተደርደሩ ብኽያታት ከም ሑጻ በርከቱ ግን ለውጥ ኣይገበረን እዚ ስለምንታይ ኮነ ስለምንታይ ከ ሰምዓይና ደቀሰ ታኻብ ርጋጽ እግሪ ሓሰኻ ክሳብ ዝማሬ መላእኽቲ ተዳምጽ ዝንፈጣርኸ ናበይ ተሓበአት እዚ ስለምንታይ ኮነና በሉ ምላስ ኾነ መልስ ዘይብሎም ሕቶታት ኣብታ ብማዕበል ማይ ዝተመልአት መርከብ መሊሱ እዚ ኸቢድ ጽዕነት ኮነ ዕጫ ተመዘዘ ምኽንያቱሲ ካባና ገለን ፈጣሪኡ ዝቖጥዕ ሓደ ሰብ ኣሎ ነዚ ኸ ኣምላኽ ዝበደሎ ወይ ዝደለዮ ሰብ ብዕጫ ገይሩ በዓል ይውሰድ በሉ ኣኢዳዎም ብቑርት ማዕበል ዘይኮነስ ብፍርሕና ተንቀጥቀጣ ዕጫ ኣውደቑ እቲ ዕጫ ድማ ኣብ ዮናስ ወደቐ ዮናስ ኣይከሓደን ኣነ ዕብራዊ እየ ነቲ ብንባሕርን ንምድርን ዝገበረ ኣምላኽ ሰማይ እግዚኣብሔር ድማ ኣምልኽ እዚ ማዕበል እዚ ብሰንከይ ከም ዝመጸኩም እፈልጥ እየ በለ መፍትሒኡ ሓደ እዩ ነይሩ ናብ ባሕሪ ደርቢውኒ ሓደ ግዜ እቲ ማዕበል ካህድእ ኣብ ህይወትና ሒዝናዮም ዘለና ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወጻኢ ዝኾኑ ነገራት ናብ ባሕሪ ምድርባ የድሊ ዮናስ ምስ ደርበየ ባሕሪ ጸጥ በለ ሳልሳይ ክፋል ኣብ ከብዲ ሲኦል ዮናስ ናብ ማዕሞቕ ባሕሪ ጠለቐ ሞት ተወዲኡ እዩ ንኣቦታት ብስቅያትን መከራን ነብሶም ካብ ስጉኦም ዝፈሊ ጨካን መልኣከ ሞት ክመጽእ ክወስደ ተጸበየ ነገር ግን እግዚኣብሔር ዓብዪ ዓሳ ኣዳልዩ ነበረ ንፋስ ኣየር ኣብ ዘይብሉ ዝሞትን ዝበኸቱን እንስሳት ኣብ ዘለውዎ ዮናስ ኣብ ከብዲ እቲ ዓሳ ንሰለስተ መዓልትን ንሰለስተ ለይትን ጸንሐ እስኪ ሕሰብዎ ድቕድቕ ጸልማት ዝተንፈስ ኣየር የለን ርስሓትን ጨናን ናይቲ ዓሳ ቁር ናይቲ ማዕሙቕ ባሕሪ በይኑ ካብ ሰብ ተፈልዩ ካብ ዓለም ገሊሉ እታ ቦታ ናይ ዮናስ ናይ ንስሓ ቤተ መቕደስ ኮነት ነፍሰይ ምስ ዝሓለትኒ ንእግዚኣብሔር ዘከርክዎ በለ ፍትወይ ግድን መከራ ክሳብ ዝመጽእ ግድን እቲ ጸልማት ክሳብ ዝውሕጠና ክንጽበለና ዶ ቅድሚ ናብ ከብዲ ዓሳ ምእታውና ንስሓ ክንኣቶ ይንኽእልን ዶ ዮናስ ኣብቲ ጭንቂ ኮይኑ ጸለየ ቅድም እተን ጸሎትን ኣውያትን ብዙሓት ዘይሰምዓ እዛን እግዚኣብሔር ሕዚ ካብ ብርሃናት ብምፍጣን ናብ ቃላት ዮናስ ከዳ እቲ ዓሳ ድማ ንዮናስ ኣብ ደረቕ ምድሪ ተፍኦ ከመይ ዝበለ ድንቂ ኣምላኽ እዩ መቃብር ዝመስል ዝነበረ ከብዲ ዓሳ ናብ ህይወት መውፅእ ገበሮ ሎሚ እውን ንስኻ ኣብ ጸገም ኣብ መርበብ ሓጢኣት ወይ ድማ ተስፋ ኣብ ምቑራጽ ኩን እግዚኣብሔር እንደገና ዓድል ከበካ ይኽእል እዩ ራብዓይ ክፋል ትንሳኤ ነነዌ ሕጂ ዮናስ ከምቲ ናይ ቀደሞ ኣይኮነን እቲ ዝተኣዘዞ ክፍጽም ናብ ነነዌ ኣተወ ነነዌ ናይ 5 መዓልቲ መንገዲ እትኸይድ ዓባይ ከተማ እያ ነይራ ዮናስ ግን ናይ 1 መዓልቲ መንገዲ ጥራይ ኣትዩ ተዳመጸ ብድሕሪ 3 መዓልቲ ነነዌ ክትግልበጥ እያ ሓጻር መልእኽቲ ምንም ምልስላስ ዘይብላ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ በረከት ኣይሰበኸን ብዛዕባ ፍርዲ እምበር ግን እቲ ዝኾነ ነገር ዘገርም እዩ ካብታ ንሕና ንሓስቦን ላዕሊ እዩ ነይሩ ሰብ ነነዌ እቶም ጨካናት ዝበሃሉ ዝነበሩ እቶም ኣረማውያን ብኣምላኽ ኣመኑ እቲ ቃል ንልቦም ከም ክዳን ተርቲሩ ከም ከውሒ ሰንጠቆ ካብቲ ዓብዪ ንጉሶም ጀሚሩ ክሳብ እቲ ተራ ህዝቢ ወጨ ተኸደኑ እቲ ንጉስ ስልምናሶር ካብ ዙፋኑ ወረደ ዘውዲ ደርበየ ኣብ ሓመድ ተቐመጠ ኣዋጅ ድማ ንገረ ሰብን እንስሳን ላሓም ይኹን በጊዕ ገለ እኳ ይቕመሱ ማይ እውን ኣይስተዩ
سمعكم دو እንስሳት ከይተረፉ ጾሙ እንስሳት ከይተረፉ በኸዩ ንስሐ ነነዌ ናይ ይምስላይ ነበረን ነብሱ ወከፍ ካብ ክፉእ መንገዱን ካብ ተብኢዱ ዘሎ ግፍዕን ይመለስ ዝብል ብተግባር ዝተደገፈ ንስሐ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ድማ ግብሮም ረአየ ካብ ክፉእ መገዶም ከም እተመለሱ ረአየ እግዚአብሔር ነቲ ንዘመናት ዘዋህለለ ቁጥዓ ብቕጽበት ናብ ምሕረት ቀየሮ ነነዌ ደሓነት ከተማ ነነዌ ካብ ጥፍኣት ድሒና እያ እቲ ናይ ሞት ጽላሎት ተገፊፉ ህዝቢ እታ ከተማ ብንብዓት ንስሐን ናብ ፈጣሪኡ ተመሊሱ እዩ ሰማይ ጸሪዩ እግዚአብሔር ድማ ነቲ መዓቱ ናብ ምሕረት ቀይርዎ ኩሉ ክሕገዝ ከሎ ኩሉ ብደስታ ክምላእ ከሎ ሓደ ሰብ ግን ኣብ ዓብዪ ሓዘንን ከቢድ ቁጣዕን እዩ ነይሩ ንሱ ድማ እቲ ልዑኽ ነቢይ ዮናስ እዩ ልቢ ዮናስ ተሰበረ እንታይ ደኣ ፈሪድካ ዶ ኣይነበርካን ተጥፎም ኢኻ ኢለ ተዛሪበን ይረኮ እናበለ ምስ ፈጣሪ ይማጎት ናይ ገዛእ ርእሱ ትንቢት ሓሶት ኮይኑ ምትራፍ ድየሕሚምዎ ወይስ ህዝቢ ነነዌ ቅርታ ምርካቡ ዘይተዋሓጠሉ ዮናስ ነታ ከተማ ገዲፉ ወፀ ብወገን ምብራቕ ናይታ ከተማ ኸይዱ ድማ ንርእሱ ዳስ ሰርሐ ኣብኡ ኮይኑ ድማ እታ ከተማ እትኾነ ነገር ክሳብ ዝርኢ ኣብ ጽላሎት ተቐመጠ ፀሓይ ኣዝያ ትቃጽል ነይራ በዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ንዮናስ ሓደ ዘድንቕ ነገር ገበረሉ ንዮናስ ካብቲ ናይ ፀሓይ ዋዕየት ትከላኸለሉ ጽላላ ኣዝዩ ደስ ዘብል ተኽለብቀለሉ ዮናስ በዛ ቆጽሊ ኣዝዩ ተሓጐሰ እፎይ ኣዕረፍ ኩላ ድማ በለ እቲ ጽላላ ነፍሱ ኣረጋጊእዋ ነገር ግን እዚ ሓጐስ እዚ ንሓንቲ ለይቲ እኳ ኣይጸንሐን ንጉሆ እግዚአብሔር ሓሰኻ ኣዳለወ እቲ ሓሰኻ ድማ ነታ ለምለም ቆጽሊ ወግኣ ንሳ ድማ ብኡን ብኡን ነቐጸት ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ እግዚአብሔር ዋዕይ ዘለዎ ንፋስ ምብራቕ ኣምፀ እታ ፀሓይ ንርእሲ ዮናስ ወቕዓቶ ደኸመ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ኾኖ በዚ ግዜ እዚ ዮናስ ብምረትን ጓህን ሓዘነ ድምፂ ፈጣሪ ናብ ዮናስ መፀ ከምዚ ድማ በሎ ኣታ ዮናስ ብሓቂ ዶ ብሰንኪ እዛ ዝነቐፀት ቆጽሊ ክትሓዝን ይግብአካ ነይሩ ዮናስ ድማ ብፍርሓት ዘይኮነስ ብድፍረት መለሰ እወ ክሳብ ሞት ክሓዝን ይግባአኒ እዩ እግዚአብሔር ግን ንዘመናት ዝሰግር ንኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ዝፍትን ዓብዪ መልሲ ሃቦ ከምዚ ድማ በለ ኣታ ዮናስ ንስኻ ነዛ ቆጽሊ ሓዚንካላ ንዘይደኸምካላ ንዘይዕበኻያ ብሓንቲ ለይቲ በቑላ ብሓንቲ ለይቲ ንዝጠፍአት ተራ ተኽሊ ሓዚንካላ ክትነቅጽ ከላ ተናዲድካ ኣነኸ ነዞም የማኖም ጸጋሞም ምፍላይ ዘይኽእሉ ልዕሊ 120,000 ሰባትን ብዙሓት እንስሳትን ዝነበሩላ ነዛ ዓባይ ከተማ ነነዌ ዶ ኣይርሕርሕላን ርኢኹም ናይ ዮናስ ርህራሄ ንርእሱ ንዝጠቕሞ ጽላል ጥራይ እዩ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ርህራሄ ግን ንዝጠፍኡ ነፍሳት እዩ ዮናስ ብዛዕባ ናይ ርእሱ ክብርን ብዛዕባታ ዝነቐጸት ቆጽልን ክጭነቕ ከሎ እግዚአብሔር ግን ብዛዕባቶም ብንስሓ ዝተመለሱ ህዝብታት ይጭነቕ ነይሩ ሎም እውን እግዚአብሔር ካብቲ ናትና ፍርድን ላዕሊ ንሕረቱ ካብ ናትና ቁጣዕን ላዕሊ ርህራሄኡ ዝሰፍሐ ኣምላኽ እዩ ዝተፈተኹም መድመፅቲ ነቲ ቀደም ትነብሩ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒት ዝተበላሸወ ኣረጊት ሰውነትኩም ቀንጥጡ ንሰይጣን ከዓ ስፍራ ይተሃብዎ ኩሉ ምረትን ንደትን ቁጣዕን ህኮትን ጸርፍን ካባኻትኩም ኣርሕቑ ከምቲ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም ልውሃትን ርህራሃትን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሉ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 22-31 ከም ዝተባህለ ጾም ነነዌ ኣብ በሪ ገዛና እዩ ዘሎ እዚ ታሪኽ እዚ ብተራ ቃላት ተተሪኹ ዝሓልፍ ጽውጽዋ ኣይኮነን ዮናስ ኣነ እየ ዮናስ ንስኻ ኢኻ ነነዌ ድማ እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም እያ ክንደይ ኢና ቃል እግዚአብሔር እናፈለጥና ናብ ተርሴስ እናሃድም ዘለና ክንደይ ኢና ኣብ ማዕበል ሓጢኣት ኮይንና ሰላም እዩ ኢልና ዝደቀስና ክንደይ ኢና ኸ ከም ሰብ ነነዌ ካብ ልቢ ወጨ ለቢስና ልብና ቀዲድና ናብ ኣምላኽ ምምላስ ዝኸበደና ነነዌ ብናይ ሓደ ሰባኽ ቃል ተመለሰት ንሕና ግን ክንደይ ወንጌል ሰሚዕና ክንደይ ተግሳጽ ኣዳሚፅና ለውጥና ደኣ ኣበየሎ እዚ ጽባሕ ዝጅምር ሰሙን ናይ ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ልቢ ጾም ክንገብሮ የድሊ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ጾመ ድጓ ድርሳኑ ይጹም ዓይን ይጹም ልሳን እዝንን ይጹም ምሰሚዓ ህሱም በተፋቅሮ ከም ዝበሎ ካብ ክፍኣት ካብ ቂም ካብ ሕማቕ ዘረባ ካብ
ካብ ርክሰት እንምለሰሉ ሰሙን ይኹነልና እግዚአብሔር ሎም እውን ከም ዘመን ነነዌ ምሕረቱ ብዙሕ እዩ እቲ ክቐፅዕ ኢሉ ዘለዓለ ኣምላኽ ናይ ንስሓ ንብዓት ኢዱ ምምላስ ይከኣል እዩ ሕቱእ ግን ንሕና ተዳሊና ዶ ከምኡ ኢናስ ንተስእ ከም ሰብ ነነዌ ንመለስ ምናልባት እግዚአብሔር ተመሊሱ ተጣዒሱ ነቲ ኸጥፈአና ዝመፀ መዓት ይመልሶ ይኹን መን ይፈልጥ ብሩኽ ጾም ነነዌ ይግበረልና እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብህድኣት ክነብር እዩ ካብ መከራን ስጋኣትን ክዓርፍ እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 33